अच्छा मैडम कौन करते आप मुझे गाँव में चाषबास करे मामू मुआ बॉडी देखी सही अनुमान करी आ समुदी लेट कहीं कल झुओ गुड़ाक आलो माँ कहीं आउ लेट कलु सरबत आनी आ अंकल यही कौन तुम झील अरे ना ना ये मो बड़ पुओ हाय डॉग हाय अरे बह 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 अंकल ये बोधे तुम साना पुओ ना ना यही तो मो झियो ओहो भणजा बेल काल टिके भल नाही टिके एडजस्ट कर दे अच्छा पुओ झील को कौन पचारिया कथा पचार भणजा कौन पचारुछंती अच्छा मैडम आपण को नाटा कौन मो ना होची रॉकेट पंडा मामू बोपाटा तो मिसाइल भाई झील तो रॉकेट हम टिके ना धरछे धर अच्छा मैडम कौन करते आप मुझे गाँव में चाषबास करे मामू मुआ बॉडी देखी सही अनुमान करी बाबा टिके काठे जा मुआ पारुनी माऊ तू पारिबु पचार पचार ना ये भणजा कौन पचारे कथा पचारनु नले घर जाई मो दोष दबु पुणी तू अच्छा मैडम आपन को फेवरेट फूड कौन मो फेवरेट फूड होची कड़ा पान मामू कौ नई को आनी पहुंचेल अका तो पानी तू बा आंटला टिका समुद्र 7 दिन पहरिया पिला तू गाँ पोखर डर जाऊ पारुनी मामू धरछ धर भाई टिके सबू पारिबु तू अर्जुन तू हारिबु नाही ओहो पुआ केते प्रश्न करिबो लेंबू पांटा पूरा ठंडा हे गेला आगो पी देला अंकल सरबत रे बोधे चीनी टिके कम हो गला कम कौन आमे तो डायबिटीज लोक चीनी तो टोटल पड़ीने लेंबू टिके बोधे अधिका चुपुड़ देइहंदी पितुलिया लागुची लागेबनी 8 दिन हेलान जेतिक कुनिया झियो को देखिए कहउचंदी सेई बा गोटे लेंबू चुपुड़ा होउची मामू हां ई जो नुआ बीमारीटा है कोरोना सेतरा में निश्चय चली जीवा बेल काल टिके भल नाही टिके एडजस्ट कर दे मुआ पारुनी तू पारिबु अर्जुन चलो पळेया डरिबु नाही आउ को पचारिबु अच्छा पुओ झियो हमर पसंद हैला ना नहीं झियो हीरा खंडे झियो में भणजा पूरा पसंद समुदी बाहागर पाई रेडी कल मामू तमे कहूच अदी बाहा जाऊँ कि रखियो तमे
ଏଇ ଯୋଉ ଚେଙ୍ଗେଟା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର କାଉ ସେ ବଳ ବୟସ ଅଛି ତୋ ମାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ମତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରଖିବ କି? ସରୁଆ ପିଲାଟା ବି ଦେଖିକି ଡରୁଛୁ କି? ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇ ପିଇକି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତୁ ଟେନସନ୍ କାଇଁ କରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ସମୁଦି, ଝିଅ ତ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଏଥର ଦବା ନବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ଅଛି ହୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସେ। ତମେ ପଳେଇବ, ଆମେ କ'ଣ ଦବା ନବା ତମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ? ମାମୁଁ ତମେ ଯୌତୁକ କଥା କହୁଛ ନା କ'ଣ? ହଁ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ବେଳେ ତମ ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଆଜିକାଲି ଆଇନ କାନୁନ କଥା ଜାଣିନୁ କି? ଆରେ ଯୌତୁକ ଦବା ଲୋକ ଆଉ ଯୌତୁକ ନବା ଲୋକ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓଲଟା ଟାକି ବାଡ଼େଇବ। ଜୋଇଁ ପୁଅ ଏତେବେଳେ ପଦେ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସମୁଦି, ବାହାଘରଟା କେବେ କୋଉ ଦିନ କରିବା କୁହ? ଆଜି ଆଜି ଏବେ ଏବେ? ଓହୋ ସମୁଦି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରିକ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ମୁଁ ବା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଛୁଆ, ମୁଁ ନିଜେ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଓହୋ ସମୁଦି, ତମେ ତ ଏକା ଜିଦି। ଆଉ ଏବେ ଧୋତି ଯୋଡ଼ ପଗଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଗଲା ବର୍ଷ ବା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ କାମ ଚଲେଇଦବା। ଆରେ ସମୁଦି ଏବେ ନୁହଁ ଆଉ କେବେ? ରାତି ପାଇଲେ ବା ଶନିବାର ରବିବାର ସଟଡାଉନ, କଥାରେ ନାହିଁ ଶୁଭସ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବାହାଘର। ओम यथा रावणस्य मंदोदरी यथा सुपर्णखा ता स्वामी ओम भ्रूण सदय रख जोरी से आत्म समर्पण ओम भ्रूण सांग संग शांति ओम चले मंत्र ऋषि शयन सदय रख देढ़मासिया ऋषि गणना आत्म समर्पयामि विष्णुमम चंडव्य आय विश्वके स्नाय ओम भ्रूं 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 ओम ह्रीं स्वहं क्रीं स्वहं चामुंडाय गणना आत्म समर्पयामि। ମାମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଚାମୁଣ୍ଡା କହୁଛି? ବାହାଘର କରୁଛି ନା କାଳିକା ସାଧନା କରୁଛି? ବଳି ପକେଇବ ନା କ'ଣ? ଇରେ ଭଣଜା, ବେଳ କାଳ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ କାଠେଇ ଯା, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନା ଟିକେ। ଷଷ୍ଠୀ ପୁରୁଷ ଆୟ ନମ ତର୍ଜନମ ନମ। ଆଲୋ ମା, ମେକଅପ୍ ତ ନେଲୁନି କାହିଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦ ଦେଖୁଛୁ ଘୋଡ଼ା? ଓକେ ଡାଡ୍, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। देई पिंड भेन नम 101 मंडे रख परिया पत्र आसबो गणना आत्म समर्पयामि ओम षष्ठी पुरुषाय नम तत्पुरुषाय नम देवानं प्रतिगृहे तें नम स्वाम ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। एक्सक्यूज मी डैड, होल्ड ऑन 1 सेकंड। पाटे टिका आंबला हेलानी, मुटे खैन जाकी दो। ମାମୁଁ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଏ ଭଣଜା, ଟିକେ ନାକୁ କାଠେଇ ଯା, ବେଳ କାଳ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ବରପକ୍ଷ 51 मंडे रख कलश ऊपर गणना आत्म समर्पय। ତୁ ତାହେଲେ ପର୍ସ ନେଇ ଯାଅ, ମନ ଭରିଗଲେ ଫେରେଇ ଦେବ। कलश सीधा कर हनुमते नमः ह्रीं 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 चामुंडाय नमः ह्रीं ह्रीं कालिकाय नमः। मम्मी मम्मी तमे जो खैन पान कहथिला दुकान ने खै नथला मु सफल नहीं असली। ओके बेबी, मु आगे चोबे के छादी देबी। ଓହୋ ଭଣଜା, ଦେଖୁଛୁ ବେଳ କାଳ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେ। ବାହାଘର ତ ସରିଆ ହେଲାଣି। ମୋ ସାଥେ ଖେଳି